আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে। শুরুতেই প্যারেন্টস টিভির পক্ষ থেকে জানাই সকলকে ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। ঈদুল আজহা হচ্ছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের দ্বিতীয় একটি বড় উৎসব। এই উৎসবটি হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর আদেশে তার প্রিয় পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই এই ঈদুল আজহার শুরুটা। তো আল্লাহর আদেশে তার প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামকে কোরবানি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যান। তো দেখুন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নবীরা কি করেছেন, আর আমরা আজকে কোরবানির নামে ফ্যাশন করছি, কে কে কত দামি গরু কিনতে পারে। আসলে ভাই আল্লাহ পাক দেখেন তার আমল এবং ঈমান, যে সে আল্লাহর জন্য কতটুকু খালেসভাবে কোরবানি করছে। তো আমরা লোক দেখানো কোরবানি থেকে বিরত থাকবো ইনশাআল্লাহ, এই আমার কামনা। আর গরিব দুঃখীকে আমরা ভুলে না যাব, যারা এই সমর্থবান আছে সবাই তাদের দিকে খেয়াল রাখবেন ইনশাআল্লাহ। आए दिन ये मोहब्बत के ईद कुर्बा है आए दिन ये मोहब्बत के ईद कुर्बा है। खुदा से पाएंगे रहमत के ईद कुर्बा है, खुदा से पाएंगे रहमत के ईद कुर्बा है आए दिन ये मोहब्बत के ईद कुर्बा है आए दिन ये मोहब्बत के ईद कुर्बा है। वो नक्शलाओ तसव्वुर में जब खलील खुदा ने अपने ख्वाब को ताबीर हक का नूर दिया, खुदा ने मांगी जो बेटे की उससे कुर्बानी, तो बेदर्द रज़ाए खुदा पे ज़िब्ह किया। ये वाक़िया हमें देता है दर्स खुदारी, रज़ाए यार पे लाजिम है फर्ज अपना अदा। हुई ये रब के इनायत के ईद कुर्बा है, मिलेगी रब से कुराबत के ईद कुर्बा है। खुदा से पाएंगे रहमत के ईद कुर्बा है, खुदा से पाएंगे रहमत के ईद कुर्बा है। कुर्बानी करेंगे दिल से करेंगे, कुर्बानी करेंगे दिल से करेंगे। ये खूगरी का जो किस्सा है आम करना है, ये रस्म इश्क का अब एहतमाम करना है। हम इब्राहिम नौकर आले अहमद के, सुखनी फन कलम उनके नाम करना है। हम ही सहाबा बेटे नबी के खादिम है, उन्हीं का जिक्र बया सुबह शाम करना है। करेंगे हम भी सखावत के ईद कुर्बा है, पिएंगे जाम मोहब्बत के ईद कुर्बा है। खुदा से पाएंगे रहमत के ईद कुर्बा है, खुदा से पाएंगे रहमत के ईद कुर्बा है आए दिन ये मोहब्बत के ईद कुर्बा है आए दिन ये मोहब्बत के ईद कुर्बा है। खिल उठे कई मुरझाए चेहरे अश्कों से, जो खिल सके न कई माह साल बरसों से। ये दिन है ईद के रौनक चार सू देखो, निगाल गया बच्चे जवान खुशियों से। है बकरा ईद की रानाया उरूज पे अब, है नग़्मा खान हरे पत्ते
بھی درختوں سے نظر آئی بشاشت کے عید قربان ہے، گلوں کی مہکی ہے نکہت کے عید قربان ہے، خدا سے پائیں گے رحمت کے عید قربان ہے، خدا سے پائیں گے رحمت کے عید قربان ہے، قربانی کریں گے دل سے کریں گے، قربانی کریں گے دل سے کریں گے۔ کہیں پہ ذبح ہوئے بھیڑ مینڈے اونٹ جواں، عجیب کیف و سرور اس عمل سے پائے جہاں، بے پڑاؤ کلے جی کہیں بیران کا گو، کسی کو پائے ملے اور ملے کسی کو زبان، غریب مفلس و نادار بھی نظر میں رہے، ہاں نہ بھول پائیں گے راقم انہی سے اپنی ہے شان، چل آؤ بانٹے محبت کے عید قربان ہے، ملی کے دل کو بھی راحت کے عید قربان ہے، خدا سے پائیں گے رحمت کے عید قربان ہے، خدا سے پائیں گے رحمت کے عید قربان ہے، آئے دن یہ محبت کے عید قربان ہے آئے دن یہ محبت کے عید قربان ہے، خدا سے پائیں گے رحمت کے عید قربان ہے، خدا سے پائیں گے رحمت کے عید قربان ہے، آئے دن یہ محبت کے عید قربان ہے آئے دن یہ محبت کے عید قربان